Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in, amma ba'du. Manakib ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. La'allakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Aidul Fitri, minal aidin wal faizin, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kejenagaan negara, ketahanan nasional NKRI dan peradaban dunia. Diawali dengan majlis doa. Yang pertama, nusur ahli silsilah Thurqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asyuriyalaya. Khusus untuk barung kita hadir di Syekh Ibn Sabas radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, untuk seluruh besar Khanafat Thurqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asyuriyalaya, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Bikaramati Bani Sabas radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ketiga, untuk sahibul hajat mangkum manakib Bapak Wetno Arianto beserta keluarga, segala urusannya semoga Allah lancarkan, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Bikaramati Sabas radhiyallahu anhu qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan yang keempat, untuk ketahanan nasional NKRI, kejenagaan negara serta peradaban dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza qab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu adzim. Lanjut dengan acara pokok khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah manakib Syekh Qadir Jalani. Para petugas adalah sebagai berikut: pembacaan Al Quran Muqarram oleh Ustaz Muhammad Daim, pembacaan Salawat Tariqiyah Muqarram oleh Ustaz Taufik Maulana Ibrahim, pembacaan Tanbih Muqarram Ustaz Adi Mulyana, pembacaan Tawassul di Muqarram Ustaz Khumaidi, pembacaan Manqabah Muqarram oleh Ustaz Muhammad Daud Munawwar Aspadai, khidmah ilmiah Muqarram yang Muslim Muridin Aspadai, tutup dengan pembacaan surat Bani Hasyim 3 kali dan surat Badriyah. Kepada petugas yang tersebutkan dari pembacaan Ayatul Quran sampai terakhir secara sahabat bersama menyambung dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Allah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allah. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم Allah. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. Allah. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال Allah. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات Allah. وبشر الصابرين. Allah. الذين إذا أصابتهم مصيبة Allah. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah. صدق الله العظيم. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin, tariqan min ruhi Jibril al-matin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin, tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'i war rasyidin, tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal awliya'i wal mukhlisin, tariqal su'ada'i wal faijin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim,
طريق الأسكياء والصالحين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين طريق الأسفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur dohir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyaallah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh,
Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan dohir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan dohir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Qadassallahu sirah. Ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Qadassallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untayan mutiara. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid orang lain. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Harus menyayangi orang yang membencimu. Pangersa guru almarhum. Bikarmati pangersa Abaus radhiyallahu anhu
Qad sallallahu surahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Qul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malakatil muqarrabin wal qaribin wa syuhada'i wa syolihin wa li kulli ashabi kulli wal ruhina bin adam wa min hawa ma tanazala bainahum ila yaumiddin. Kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumil arwah sadatina mawalina aimadina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati syuhabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumil arwahi aimadil mujtahidin wa muqallidihim fi dinil wal ulama'i rasyidin wal ghura'i mukhlisin wal tafsir wal muhaddisin wa sa'iri sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila arwahi kulli waliyin waliyatin mimma syarikil ardi la maghribiha min yamina ila shimaliha wa ila shimaliha kullu syai'in lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumil arwahi ahli silsilah tariqati qadiriyah naqsyabandi mahad suryalaya wa jami' ahli turuq khususadil qadirati sultan awliya wa sul qadar bil alamin wa Syekh Abdul Qadir Jailani Ghadaf Sawashir wa Syahidin Syekh Abdul Qasim Jumlaidil Baghdadi wa Sayyidina Syekh Mawbir Qarsiyi wa Sayyidina Syekh Syiri Syaqati wa Sayyidina Syekh Abil Ajami wa Sayyidina Syekh Hasan al-Basri wa Sayyidina Syekh Ja'far al-Shadiq wa Sayyidina Syuful Hamdani wa Sayyidina Syekh Abiyad al-Shtami wa Sayyidina Syekh Baudin Naqsyabandini wa Hadrati Imam Rabbani wa Sayyidina Syekh Ahmad Khadim bin Abdul Ghaffar As-Sabbas wa Syekh Muhammadullah Khalil Syekh Sirbon wa Hadratina Sayyid al-Muharram Abah Sepuh Abah Anam Abah Aus Qadas wa Syirahu wa Sulim wa Furim wa li silsilati wal akhidin anhum kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tumil arwahi walidina walidikum masyayikhina masyayikh Muhammadin wa Muhammadin liman awsana ilaina liman lahu haqqun 'alaina wa liman awsana wa astawsana wa qul ladana idza qabidu ila khair kullu syai'in lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumil arwahi jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ilal qiyam minhum wal ambat mimma syarikul ardi la maghribiha wa min yaminiha ila
ila simaliha min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah kullu syai'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya nabiyyu wa ya nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. La ilaha illallah. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتمد بالقرب وتمد بالحوائج وتنال به الرويب وغسل الغيث مستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة من نفس بعدد كل مولى اللهم صل صلاة كاملة سلاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتمد بالقرب وتمد بالحوائج وتنال به الرويب وغسل الغيث مستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة من نفس بعدد كل مولى اللهم صل صلاة كاملة وسلم آمن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الركب وتبدأ بالحوائج وتنال به الرغائب وغسل الغوات مستصغى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل من بكرامة بانغرس أباس قدس وسره الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
dhalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrikhul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sahibul Hajat Bapak Bitna Arianto sekeluarga. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-39. Setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar bahwa Syekh Abdul Qadir pada satu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majlis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, "Tiada terbit matahari melainkan mengucapkan salam kepadaku. Pada setiap datang tahun, selalu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan, memberi salam kepadaku dan menceritakan apa yang terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari. Minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka semuanya itu diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku selalu di Lauhil Mahfuz, dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah dan lautan musyahadah. Akulah yang menjadi hujjah Allah. Akulah yang menjadi pengganti Rasulullah. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, aku guru semuanya." Manqabah ke-40.
Syekh Abdul Qadir diberi buku untuk mencatat murid-muridnya sampai hari kiamat. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar, Syekh Abdul Qadir pernah berkata, aku diberi sebuah buku yang luasnya sejauh mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku sampai hari kiamat. Semua murid itu Allah berikan kepadaku dan telah menjadi milikku. Aku pernah bertanya kepada malaikat Malik, apakah ada di dalam neraka muridku dan sahabatku? Malaikat Malik menjawab, tidak ada. Lalu saya berkata, aku bersumpah demi kemuliaan Tuhanku, tanganku atas murid-muridku seperti langit menutupi bumi. Andaikan murid-muridku itu buruk, maka akulah yang baik. Dan aku bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, dua telapak kakiku tidak akan bergeser di hadapan Tuhan kecuali sudah mendapat keputusan bahwa aku bersama-sama muridku yang masuk surga. Lebih lanjut beliau bersabda, tanganku tidak akan lepas dari kepala murid-muridku walaupun aku sedang berada di timur dan muridku berada di barat. Lalu muridku itu tersingkap auratnya, maka tanganku akan segera menutupinya. Demi keagungan dan kemuliaan Tuhanku, pada hari kiamat aku akan berdiri tegak di hadapan gerbang pintu neraka. Sekali lagi aku tidak akan bergeser sebelum muridku masuk surga, karena Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikanku bahwa murid-muridku tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Barang siapa yang berguru serta bermahabbah kepadaku, pasti aku menghadap kepadanya. Bahwa mereka dan malaikat Munkar Nakir telah berjanji kepadaku bahwa mereka tidak akan menakut-nakuti murid-muridku. Allahumma ansur alaihi nafahati wa ridwan wa amidna bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya ikut birrabani wal ghasis samadani asyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'ika nabiyikal mustafa wa bi asma'i walikal abdul qadir mujtaba tahhir qulubana min kulli basbin yub'iduna an musyahadatika wa muhabbatik wa amitna 'ala sunnah والجماعة وشارح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوننا وأصلح بها أحوالنا وبلغ بها أعمالنا وتقبل بها توباتنا واغسل بها حوباتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المنتشفين بمحمد المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا فضل الشفاعة واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بالبركة والكرم الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.